ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା ଖବର ନେବେ ଫରମାଇଶ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁକୁଡ଼ା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁକୁଡ଼ା ନା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଦୋକାନ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ 10:30 11ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପୁରା। इसकी हंस ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁକୁଡ଼ା କଦଳୀ ପତ୍ର ଧରି ଚାଲେ ଚାଲେ ବାଇପାସ୍ ଆଡ଼େ ସେଠି ଶୁଖୁଆ ଆମର ପୁରା ଏକଦମ ଗରମ ପାଣି ଟକଟକ କରି ଫୁଟିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଦୁଡ଼ି ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ ସେଟାକେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁକୁଡ଼ା ନା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ପୁରା 32 ଦେଖେଇ ତାଙ୍କ ଖୁସି ଟିକେ ଦେଖ। इतनी खुशी सर हाँ ऑस्ट्रेलिया चलिए कैमरामैन तुम्हें मांग बाला कितने वालों भाई मते सब बने दे हैं बाबा या भीतर कैमरा या माइक सब ढोल बाजियो ढोल सारंकर अमेरिका रे फोन आइले मदन भाई ए आम जड़े आउ जड़े कस्टमर पहुंची गले सॉरी मेंबर आउ बाजाज बाजाज भाई सर मास्टर टी खुलुन आव हेलमेट फेलमेट खुलियार नहीं आए आमर मदन भाई ओ ब्यूटीफुल सर ए किंतु वीडियो केबे लाज करंदी आसीबा भाई के जाने कोई होउनी डर लगे मन ये जो छुआ थिला तो मन ये छुआ थिला कैसे लागला तमाम ये तो छुआ अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल लेकर तमारे होंडा दिसला ये होंडाटा फेरले में दबाव कर दिला हेतु से गुरा पण आरंभ होईची आय गुरा डोळा ना भलो ये पूरा सब सीजी छी बढ़िया गोरा पूरा गोरा ये ब्यूटी पार्लर कुछ जानो ना हेलीकॉप्टर तो नथिला ना ना एटा सब आई रखि जानो ये हम डायरेक्टर को कुकुड़ा छोड़ा लगी दीजिए। बाकी ये बिलेईटा तो एते ए सुकु ये बिलेईटा तो एते मोटा नथिला बे खाई के 10 दिन हम एलोनटा पड़ू नहीं किंतु ये बड़ी ऑस्ट्रेलिया रो सिडनी आ मेलबोर्न बाडी दी जण पइचन आ ये दर्शक आइजन कुकुड़ा देखुचन କୁକୁଡ଼ା ଛଡ଼ା କୁକୁଡ଼ା କାଟା ରେଡ଼ି ଏବେ ପିଆଜ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି କାମ ଅଦା ରସୁଣ କୁଟାକୁଟି କାମ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗବ 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 କରି ଗରମ ହେଇ ଫୁଟିଲା ଏବେ ପିଆଜ କଷା ମଧ୍ୟ ସରିଲା। ଏବେ ଚାଲ ଫୁଲ୍ ରେଡ଼ି ଚିକେନ କଷାକୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। कलेजा मुखाए नहीं बाड़ा फुदेलो देखो अंडा खाइते आइजो हमें चिकेन किंतु बाला देला अंडा मुझे अंडा पीस चिकेन पीस एटा आइज ना एटा जे प्रथम जे कटाई आइज ना एटा जे कोइरो कटा आइ नथि तोरा लागि होछि भाई देख एटा लागि
ତାହେଲେ ଏଟା ପବନଟା ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ଖାଇବୁ ନା ଦିନରେ ଖାଇବୁ ଫାଇନାଲ ଚିକେନ ନା ମଟନ କିସ ଦବା ସରିଗଲାଣି ଆଉ ନାଲିଆ ଦିଶିବ। ଗୁଡ଼ଟା ଗୋଟେ ବୁଡ଼ି ଦିଏ ଫାଙ୍କା ରଖୁଛି। ଗୁଡ଼ଟା ବୁଡ଼ାର ଥିଲା ହାବାଟା ଟିକେ ଆସୁଛି କଣ ବାଟିଆ। ଚାରିଆଡ଼େ ତ ହବା ଏଇପଟେ ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଟା କିନ୍ତୁ ବାଇପାସ୍ ପାଖ ଜମିରେ କରୁଛୁ ଚାଷ ପିସ୍ତା ନା ନା ଯୋଉ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଜମିରେ କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ନାହାନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଅଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ଇଏ ଆମ ଦେବୁ ବାବୁଙ୍କ ଜମିରେ ଆମର ଯୋଉ ପିସ୍ତା କରୁଛୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଏ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ବୋହୂ ମୁଁ ଛୁଆ ତେଲ ନାଇଁ କହୁଥିଲା ତେଲ ଦେଇ ଜମିରେ ଆମେ ପିସ୍ତା କରୁଛୁ ମାନେ 100 ଖଣ୍ଡେ ଖେଳିବି କରିବା। ହଉ ଯାଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଆସିବ ଥରେ